myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. The only shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341 2305017. And another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. Barabani block Ajay Ruidas, a CPVF worker, got a land lease from Kelezora Hospital under Puchara Gram Panchayat. A few years ago, there were some huge trees in a Whitney. Taking about this, he made it clear that we did not give any permission for the tree, but how he cut down the work and sold it. According to the locals, he was given from space as per the lease of West Bengal government after loading and leaving small. Asansol Christmas, a New Year. Asansol decorated like Kolkata. On New Year and Christmas, Asansol city will be decorated on the lines of Kolkata this time. Asansol being decorated on the initiative of Asansol Municipal Commissioner Nitin Singhania. The work of decorating the city has been started by team from Kolkata Corporation. Commissioner Nitin Singhania along with the superintending engineer Sukomal Mandal took stock of ongoing preparation in city late in the evening. Asansol, I was with Didi, I am, and I will be. Decision has started again regarding the post made on social media on Thursday morning by Jitendra Tiwari, former mayor of Asansol and MLA of Pandeshwar. Jitendra Tiwari has posted that he was with Didi. I am with Didi and I will with Didi. Those who are creating confusion about me will be disappointed again. On the other hand, the decision in political circle is regarding this post has insatisfied. Asansol notorious smuggler Inamul Haq was produced in Asansol CBI court on Thursday morning after unloading a large number of documents from CBI car. Inamul was taken to court and started insulting journalists in obscene language, and when the journalist went to take his picture, Inamul pushed him. After a scuffle with journalists, Inamul was produced in court by the police. Asansol sent to jail by 30 2020. Rabani block Damhani with Vivekanand Library under Damani Gram Panchayat today started a Bengal Dhani Jatra, which will end at Damani Bazaar at Damani village. ঠিক আছে সেটা ব্রেক 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 দেখি 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 বিচার করে পড়া বিধানসভা না ওইভাবে দুর্নীতি তুলে দেয় আমাকে না বলছি দুটো লাইন বলে দে বলছি দোমানি গার্লস স্কুলে অ্যাডমিশন ঠিক আছে বাবা
হ্যাঁ ঠিক আছে বাইকটা করে নিয়ে যান আজকে বঙ্গধ্বনি দোমানি বাজারে হচ্ছে তো অনেক জায়গা হলো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কিরকম ইয়ে হচ্ছে আজকে এই তো জাস্ট শুরু করছে এখনো করিনি জাস্ট স্টার্ট করছে তাহলে ওইদিকে ওখানে ঢুকে যাও Trinamool Congress grand procession in Laudhupa in the absence of the party's bloc president. Procession in Laudhupa procession was organized on behalf of Trinamool Congress against the BJP for withdrawing the new agricultural bill of central government and creating chaos in the state. The procession started from the local MIC board on Thursday morning, which ended in front of BDO हमारे पार्टी के जो मिर्जाफर थे शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग छोड़ करके पार्टी में गए हैं जिनको ममता बनर्जी ने 17 ठो ये पद दिया था उनके परिवार को पद दिया था लेकिन ऐसे पीछे से पूरा जो हुआ है उसके प्रतिवाद में आज जो है हमारे बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रखा है और आप लोगों ने देखा किस तरह राजू जांग कंपनी जो कोयला माफिया है उसको बीजेपी लेकर के तमाशा कर रही है और बीजेपी चाहती है कि धन और बल के द्वारा हम गति हासिल कर लेंगे। ये होने वाला नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को जवाब देने और फिर 2021 में हमारी सरकार आएगी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। इतना प्रण हम लोगों ने किया है। आज हजारों हजार मजदूर एक दुकान पर यहाँ उपस्थित है। मैं अपनी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Dal on behalf of Punjab Black Congress Committee, a meeting was organized in Dakshini Kand Kali Badi in response to the agricultural law of central government. Addressing the meeting, Pradesh Congress District Committee leader Raj Balhav Singh said that not good for all. আমরা এই কারণে বলছি এখন তৃণমূল হয়তো বলতে পারে এই চোরকে তোমরা নিচ্ছ কেন তোমরা এবার কেন এই চোরটাকে এতদিন ধরে পুষিয়ে রাখবে নারদা সারদাই আজ নাম মুছে গেল যারা বিজেপিতে যাচ্ছে তারা ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে চলে যাচ্ছে এই কারণে আমরা বলছি এই চোর নিয়ে দুটো দল কারবার করছে কয়লা মাফিয়াদের জয়েন করানোর পালা চলছে আমরা এই জায়গায় প্রতিবাদ করছি। দেখুন দুটো সরকারি নজর নেই বাজারের দর আজ কোথায় যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আপনারা দেখলেন যে আলুর দর প্রায় 50 টাকা থেকে গেল সরকারের মাথা ব্যথা নিয়ে। আপনারা দেখছেন পেঁয়াজের দাম কোন জায়গায় পৌঁছে গেছে। অন্ডাল ব্লক কংগ্রেসের এই প্রোগ্রাম প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুযায়ী প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ যে এই রাজ্য সরকার যিনি রয়েছেন এখানে তিনি দুয়ারে দুয়ারে সরকার বলছেন। আমরা বলছি না বাজারে বাজারে কংগ্রেস। এই কারণেই বাজারে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার প্রতিবাদেই আমাদের আজকের এই সভা এবং এটা সারা বাংলা জুড়ে চলছে। আমরাও অন্ডাল ব্লকে প্রত্যেকটি অঞ্চলে অঞ্চলে এই বাজার দরের উপরেই আমরা প্রতিবাদ করছি। মূল্যবৃদ্ধি যাতে রোধ করা হয় তার জন্য আমাদের এই সভা। কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার दोनों को तरफ मांग है যে আমাদের এই যে বাংলায় যে দর আলুর দরটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এটা বাংলার সরকারের হাতে।
এবং পেঁয়াজের দরটা কেন্দ্র সরকারের হাতে। কেন্দ্র সরকার এই দরগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তারই প্রতিবাদে আমাদের এই সভা। তো আমাদের সারা বাংলা জুড়ে প্রত্যেকটা জায়গায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা চলছে। সরকার তো দিনের পর দিন কাউকে মানছে না এবং বিরোধী দল CPM organized a meeting in the premises of Ravindra Bhavan in the memory of Nirupam Sen. Dignitaries were present. Former member of Parliament Bansha Gopal Chaudhary, Manoj Das, Surya Kant Mishra, others Santosh Dev Roy contributed for CPM party. For Surya Kant Mishra Juice 50,000 rupees letter fund. According to senior reporter Abdul Munaf, West Bengal Urdu Academy organized a program in the premises of Asansol Municipal Corporation Hall, in which around 15 students were given check of rupees 5,000 only. Dignitaries present were Nadimul Haq, Khurshid Ghani, Sabera Khatun, chairperson of Municipal Asansol Urdu Academy, former Mike Ghulam Sharwar, Mir Hashim, Wasimul Haq, and other guests were honored. जिस शख्स के कांधे पर बल्कि मजबूत कांधे पर दी गई है वो शख्सियत मोहताजता होती है और उनके ईमा पे जिस तरह के काम उन्होंने चार्ज लेते ही लेना शुरू कर दिया है, यानी आपके शहर में आकर वो ग्रांट की रकम उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए या इसके बाद आसनसोल जाकर वहाँ के तलबा तालबात की खिदमत में वो ग्रांट की रकम पेश करने की जहमत करना, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम काम है। और यकीनन अगर सरबराह निहायत ही खुलूस, मोहब्बत, इंकिसारी, आज़ज़ी, तनदही, मेहनत और मोहब्बत से काम करे तो उसके पार इस्तक़लाल में कभी लर्जिश पैदा नहीं होती। यही वजह है कि तश्कील 9 के फ़ौरन बाद शहर कलकत्ता से 200 किलोमीटर के फासले पे आज जिस तरह उर्दू एकेडमी आपके सामने हाजिर होकर यहाँ की न सिर्फ ये कि अपनी सुपुरी हासिल कर रही है, बल्कि आप सबों के दरमियान उन उदबा या शोरा या मिली या समाजी शख्सियतों को गुलदस्ता पेश करके एक ऐसा काम अंजाम दिया है कि आप अब ये नहीं कह सकते कि उर्दू एकेडमी कलकत्ते की होकर रह गई है, जिसका जिक्र मैंने बारहा ही आपकी महफिल में किया है। यकीन जानिए उर्दू एकेडमी के तमाम अराकीन जो यहाँ तशरीफ फरमा है या चंद नागुज़ीर हालात की बुनियाद पर कुछ लोग यहाँ नहीं आ सके। आप सोच रहे हो कि इतने सारे लोगों की आने की क्या जरूरत थी, पता नहीं क्यों आ गए, लेकिन इसलिए आ गए हैं कि जिस तरह अभी आपके नकीब जलसा ये फरमा रहे थे कि चंद लोगों को दावत दी गई थी, लेकिन उर्दू की मोहब्बत में आप तमाम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। कि उसी तरह से हमारे मेंबरान भी आपके सामने नफ्से नफीस हाजिर होकर आपको देखना चाहते हैं कि आप कितनी उर्दू से मोहब्बत करते हैं। Baranpur disclosure of crops found in the borough at Baranpur. The tenant and the landlord committed the murder of the same employee Vijay Paswan under Hirapur police station on November 18. The body was a person was found in Bora from Mithai Gully, Nursing Band in Baranpur. Hirapur police station arrests 2 including the woman in the case. According to the police source, Vijay Paswan, president of Pandeshwar, took some money in the name of giving job. The Hirapur police arrested Rita Gupta and Manu Bhai Patel on charges of her murder.
Output of secondary higher secondary examination 2021 released due to corona crisis. There has been a change in the secondary and higher secondary examination in 2021. State Secondary Education Board and State Higher Secondary Education Board have released the route of 2021 examination. Significantly, Education Minister Partha Chatterjee had said on Wednesday that this time the examination for secondary and higher secondary will be held in June. Now presenting SMS from News Moment. Love does not mean you will always agree, see eye to eye, or never have an argument. It means despite the bad days, you still can't see yourself without that person.